Hello, I'm Olga Kuznetsova and I'm a certified teacher of Russian as a foreign language. I studied methods of teaching in Moscow State University. Russian is my native language and I also speak English and French and teach these languages. I work with kids, teenagers, and grown ups. And my students always say that it is very comfortable to study with me, maybe because I adjust all the methods of teaching to the real needs and goals and interests of each student. I like teaching using little dialects that grow and develop by and by while you progress. And also, I can train you in speaking in Russian on specific professional topics. As for me, my own favorite topics are art, literature, cinema, cultural diversity, and I like cooking and I like talking about cooking and about gardening and about nature. But my favorite topic is education because I have been for many years in this area, in this uh, profession. And by the way, my own children are homeschoolers. So I have some experience in this area and I like discussing it. If you want to start uh, speaking Russian, just book a trial lesson and start. D'accord. En français maintenant. Bonjour, je suis Olga Kuznetsova. Je suis professeur diplômé du russe comme langue étrangère. J'ai étudié la méthode d'enseigner le russe à l'Université d'État de Moscou. Le russe est ma langue maternelle, mais aussi je parle anglais et français. Et j'enseigne ces deux langues, bien sûr. Ah, d'accord. Mes étudiants disent que c'est très confortable d'étudier avec moi. Peut-être parce que j'accommode toutes les méthodes pour les intérêts, les buts, le niveau, bien sûr, de chaque étudiant. J'aime étudier avec des petits dialogues qui agrandissent peu à peu à mesure que vous progressez. Et aussi, je peux vous entraîner à parler sur des sujets spécifiques, professionnels, de parler en russe sur ces sujets. Et mes sujets préférés sont l'art, le cinéma, la littérature, la diversité culturelle. J'aime parler de la cuisine, de la nature, bien sûr, mais aussi, j'adore parler de l'enseignement parce que je suis depuis plusieurs années dans cette profession. Et à propos, mes deux enfants font l'école à la maison, c'est pourquoi j'ai de l'expérience dans ce sujet et j'adore le discuter. Si vous voulez commencer à parler le russe, inscrivez-vous à leçon d'essai и commencez tout simplement. И теперь по-русски. Здравствуйте, меня зовут Ольга Кузнецова, я дипломированный преподаватель русского как иностранного. Методики РКИ я училась в Московском государственном университете. Я также говорю по-английски и по-французски и преподаю эти языки. Русский мой родной язык. Я занимаюсь с детьми, также с подростками и со взрослыми. И мои ученики обычно говорят, что со мной очень комфортно учить язык, наверное, потому что я адаптирую любые методики под конкретные нужды, интересы, цели конкретного ученика. Я также могу потренировать с вами говорить по-русски на разные специфические профессиональные темы. А мои любимые темы – это искусство, литература,
кино. Я люблю говорить о культурных особенностях разных стран. Очень люблю готовить и говорить на тему кулинарии. А еще я очень люблю говорить об образовании, потому что я очень давно в этой сфере. А еще, кстати, мои дети учатся на семейной форме образования. И у меня есть опыт, который я люблю обсуждать по-русски и на других языках. Если вы хотите начать говорить по-русски, записывайтесь ко мне на пробный урок и начинайте. Всего хорошего, я вас жду.